Father in heaven, we thank you so much, Lord, for giving us this wonderful day para kay Excel, oh God. Salamat kay Lord sa kinabuhi ni mong ihatag kaniya, sa puso, protection, guidance, bisan pa sa wisdom, yung ihatag kaniya, Lord, sa iyong pag-eskwela. Salamat kay Ginoo na ikaw, nag-provide sa tanan niyang panginahanglan. Bipsan pa sa iyang mga Papa, Lord, na nag-atiman kaniya, Ginoo, ikaw, Ginoo, magapanalangin, sustain sa tanan nilang panginahanglan, bisan pa sa iyang papa nga nag-work sa layo, Lord God. I pray, Lord God, na ikaw, Ginoo, makakapos sa iyong gamanan nga kamot kaniya, Lord God. Ibalik siya sa iyang pamilya, Ginoo, nga buong, Lord, happy si Rexel, Lord God. Lord, I pray usab, Lord, sa pag-eskwela na Rexel, ikaw, Ginoo, panalangin kaniya, Lord, nga magdako siya, Ginoo, nga minaglukon niya kanimo, Lord, kaalam, Ginoo, nga masabtan niya ang tanan nila nga lessons, Lord God. Ug ang desire siya nga kasing-kasing, Lord God, makabot niya, Ginoo. Nagpasalamat ko sa bako, Ginoo, sa pagkaon na sa mga tubangan karon, Lord. Ikaw, Ginoo, mag-bless ni Lord, nga magahatag ug dugang kabaskog ka na. Kining tanan, Lord, akong gipasalamatan, giamot sa pangalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Amen.